बांग्लादेश रन पीएम शेख हसीना पुन महारेना भारत सफल लगिते हेज अकानाय और होला दिल्लीते सेटेर अकानाय पुइलु दिन रेगे शेख हसीना एस जयशंकर साला ए न्यापामा कना और दोसा दिन मेंदुते हेज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति साला न्यापामो आय और बाडाय न्यामोग कना जे मोदी और शेख हसीना इंडिया बांग्लादेश रेना 7 गोठांग मेंदो मो सिग्नेचर किन कोरावा कदा साउते आडी आयमा साताम बाबते हो गपाल माराव हुआ कना जहां लेका बाडाय न्यामोग कना पुन महारेना भारत सफर रे शेख हसीना हेज अकानाय आर तेहेन दोसर माहा कान ताया मेनखान ओना मारांग रे बाडाय न्यामोग कना राष्ट्रपति भवन रे शेख हसीना सगुन दाराम लगिते हड़को मेंदो सब सगुन दाराम कमी होड़ा मुझे तायंगे शेख हसीना भारत दिसम लगिते आज सगुन बेवराय एमा कना मेनखान तेहेन भारत और बांग्लादेश मुद्रे जहां 7 गोटांग मौ स्वाक्षर हुआ कना नोआ को बाबते आरो सामेलाय से बाडाय लगिते इनसान फोन करे जोपड़ा में आकादेया राजीव दत्त भारत बांग्लादेशेर मध्य आज 7टी मौ स्वाक्षरित হয়েছে কোন কোন বিষয়ে কি জানতে পারছো आरहो मिधाव बाडाय रेना बन कुरुमुटुया जहां 7 गोटांग मौ सिग्नेचर हुआ कना नोआ को बाबते রাজীব দা ইন্ডিয়া আর বাংলাদেশের মধ্যে যে 7টি মৌ স্বাক্ষরিত হয়েছে সেগুলি কি কি বাংলাদেশের যে মৈত্রী সেই মৈত্রী যাতে অক্ষুণ্ণ থাকে সেই জন্য কিন্তু বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী এবং নরেন্দ্র মোদী তারা আজকে মিটিং এ আলোচনা করেছে কারণ বাংলাদেশ ভারতের বন্ধু এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে আমরা গতবারও দেখেছি যে করোনার সময় বাংলাদেশের পাশে কিভাবে ভারত থেকে দাঁড়িয়েছে তো এই 4 দিনের ভারত সফরকালীন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তিনি যেন কিছুক্ষণ আগেই সাংবাদিক ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে যৌথ সাংবাদিক সম্মেলন করেছেন এবং তিনি যে ভারতের উপর খুশি ভারতের আজ মানে যেভাবে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে তাকে খুশি তিনি বারবার করে তুলে ধরেছেন এবং আজকে যে গুরুত্বপূর্ণ যে বৈঠক 4 দিনের সফরের আজকে গুরুত্বপূর্ণ ভাইটাল ডে ছিল দুদিন আজকে দ্বিতীয় দিন হলো তার মধ্যে অন্যতম যে জল চুক্তি অর্থাৎ যে চুক্তি হয়েছে যেটা কুশিয়ারি নদীর জলবন্টন চুক্তি এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল বাংলাদেশের ক্ষেত্রে কারণ কুশিয়ারি নদী সেটা বাংলাদেশ পশ্চিমবঙ্গে নয় আমাদের ভারতবর্ষের মধ্য দিয়ে এবং সেটা বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে বয়ে যায় এবং বাংলাদেশের একটা বড় পোর্শন কিন্তু এই কুশিয়ারি নদীর জলের উপরে নির্ভর করে সেটা চাষবাস বলো পানীয় জল তাই এটা কিন্তু বাংলাদেশের পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল এই চুক্তি এবং সেই চুক্তি বাংলাদেশ আজকে স্বাক্ষরিত হলো প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে তো এটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা যে বাংলাদেশ চাইছিল যে তিস্তা চুক্তি তারা চেয়েছিল যদিও তিস্তা চুক্তি নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের মতামত চাই সেটা পশ্চিমবঙ্গ এখনো পর্যন্ত সে বিষয়ে ইতিবাচক সাড়া দেয়নি কিন্তু কুশিয়ারি নদীর জলবন্টন চুক্তি এটা উল্লেখযোগ্য ছিল এবং আমরা যেটুকু খবর পেয়েছি যে তিস্তা চুক্তি নিয়েও কিন্তু কথা হয়েছে সেটা আজকে মিটিং এ বৈঠক আলোচনা হয়েছে যখন দুদেশের প্রধানমন্ত্রীরা বৈঠক করছিলেন দিল্লির হায়দ্রাবাদ হাউসে সেখানে তিস্তা চুক্তি নিয়েও কথা হয়েছে এবং শেখ হাসিনা তিনি আশাবাদী যে আগামী দিনে এই ধরনের চুক্তি হবে কুশিয়ারি নদীর চুক্তি জলবন্টন চুক্তি হয়েছে এবং তিস্তারও চুক্তি হবে সেই সঙ্গে আরো কয়েকটি চুক্তি হয়েছে আইটি ইনফরমেশন টেকনোলজি নিয়ে চুক্তি হয়েছে তেমনি মহাকাশ গবেষণা এবং পারমাণবিক ক্ষেত্রেও যাতে দুদেশ ভারতবর্ষ বাংলাদেশকে সহযোগিতা করে সেই বিষয়ে চুক্তি হয়েছে এবং বন্যা নিয়ন্ত্রণ নিয়ে দুদেশে জানো যে দুদেশের মধ্যেই 54টা নদী বয়ে চলেছে এবং এই 54টা নদীর মধ্যে বহু নদী রয়েছে যেটা বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও বন্যা হয় ভারতের ক্ষেত্রেও বন্যা হয় অর্থাৎ এই নদীগুলোর বন্যা নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে শুধু ভারতবর্ষের একার পক্ষে সম্ভব নয় সেটা বাংলাদেশের সহযোগিতা চাই তেমনি বন্যা নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষেত্রে বাংলাদেশেরও একার পক্ষে সহযোগিতা সম্ভব নয় যদি ভারত সহযোগিতা না করে আজকের দুই দেশের প্রধানমন্ত্রীদের আলোচনায় এই দুই দেশের বন্যা নিয়ন্ত্রণ অর্থাৎ যে নদীগুলোতে বন্যা বর্ষাকালে বন্যা হয় সেই বন্যা নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে দু দেশের সহযোগিতার একটা চুক্তি হয়েছে অর্থাৎ সব মিলিয়ে আজকে বলা যায় যে ভারত বাংলাদেশ তাদের সম্পর্ক যে আরো অটুট হলো তাতে কোনো সন্দেহ নেই কারণ ভারতের সব থেকে বড় বন্ধু কিন্তু বাংলাদেশ এবং সেই দিকে লক্ষ্য রেখেই শেখ হাসিনা তিনি দিল্লি সফরে এসেছেন এবং সফরের দ্বিতীয় দিনই তিনি যে 5টি নতুন চুক্তি হলো এবং সেই চুক্তির 7টি এজেন্ডা নিয়ে তিনি এসেছিলেন তার মধ্যে বিজ্ঞান গবেষণা নিয়ে তাদের ভারতের সহযোগিতা এবং দুদেশের টেলি ব্রডকাস্ট নিয়ে সহযোগিতা এবং
সেই সঙ্গে নাসা অর্থাৎ মহাকাশ গবেষণার ক্ষেত্রে সহযোগিতা, পারমাণবিক গবেষণার ক্ষেত্রে সহযোগিতা, এই সমস্ত বিষয়গুলো কিন্তু ভারত ভারত বাংলাদেশের দিকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে। অর্থাৎ সব মিলিয়ে আজকে কিন্তু হাসিনা এবং বাংলাদেশ এবং ভারতবর্ষের মধ্যে মৈত্রী যেটা যে অটুট, সেই অটুটটা কিন্তু আজকেও কিন্তু আরো দৃঢ় হলো যে কুশিয়ারি নদীর জল বন্টনের মাধ্যমে। অর্থাৎ আগামী দিনে ভারত বাংলাদেশের মধ্যে আরো সহযোগিতা বাড়বে, এই আশা যেমন দুদেশই কিন্তু করে। এবং আজকে যখন যৌথ প্রেস সাংবাদিক সম্মেলন হচ্ছে, তখন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী যেমন তার ভারতের প্রতি তার ভালোবাসা উগড়ে দিয়েছেন, ঠিক একইভাবে দেশের প্রধানমন্ত্রী দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও তিনি বাংলাদেশকে সমস্ত রকম সহযোগিতা নিয়ে দাঁড়াবেন, সেই আশ্বাসই দিয়েছেন। ধন্যবাদ তোমায় রাজীব দা। আবু জাহালে কাবন বাড়াই কি আতে হেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আর শেখ হাসিনা মেন্দু উনকিन যৌথভাবে প্রেস কনফারেন্স লে আকিन ina saute India আর বাংলাদেশ মধ্যে 7 গোটাং মু সিগনেচার কিন কোরাwa kada jaha ko modre da rena chukti mendo kusiari da nei jaha kusiari nei men akada ona da rena chukti ona saute information technology আর বান নিয়ন্ত্রণ লাগিতে বানার দিসম ge laha lagti men akada cheda se बानार दिसोम रेना आडी मारान एटकेटोरे काना नोआ बाबद देहो चुक्ति केदा किन साउते आरहो आडी आयमा सातान चितान किन चुक्ति केदा मेनखा तिस्ता नई रेना दा जहां भाग को कोकोई कान ताहे बांग्लादेश नित हबिते ओना बाबद दे वेस्ट बेंगल सरकार पाहाटा सेट कोन जहाना तेला दो बांग न्यामा काना आर ओना बाबद दे होन कथा दो उन बांग लहा काना। ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास से दोनों अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे से और अधिक जुड़ेगी, एक दूसरे को सपोर्ट कर पाएगी। हमारा द्विपक्षीय व्यापार तेजी से बढ़ रहा है। बांग्लादेश के निर्यात के लिए आज भारत पूरे एशिया में सबसे बड़ा मार्केट है। इस वृद्धि को और गति देने के लिए हम द्विपक्षीय कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर शीघ्र चर्चा शुरू करेंगे। हमने आईटी, अंतरिक्ष और न्यूक्लियर एनर्जी जैसे सेक्टर में भी सहयोग बढ़ाने का निश्चय किया, जो हमारी युवा पीढ़ियों के लिए रुचि रखती है। हम जलवायु परिवर्तन और सुंदरबन जैसी साझा धरोहर को संरक्षित रखने पर भी सहयोग जारी रखेंगे। फ्रेंड्स, ऊर्जा की बढ़ती कीमतें इस समय सभी विकासशील देशों के लिए चुनौती पेश कर रही हैं। आज मैत्री थर्मल पावर प्लांट की पहली यूनिट के अनावरण से बांग्लादेश में एफोर्डेबल बिजली की उपलब्धता बढ़ेगी। दोनों देशों के बीच पावर ट्रांसमिशन लाइनों को जोड़ने पर भी उपयोगी बातचीत चल रही है। रूपसा नदी पर रेलवे ब्रिज का उद्घाटन कनेक्टिविटी बढ़ाने की दिशा में एक उल्लेखनीय कदम है। यह ब्रिज भारत की लाइन ऑफ क्रेडिट के तहत खुलना और मोंगला पोर्ट के बीच बनाई जा रही नई रेलवे लाइन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। बांग्लादेश के रेलवे सिस्टम के विकास और विस्तार के लिए भारत हर प्रकार सहयोग जारी रखेगा। फ्रेंड्स, ऐसी 54 नदियां हैं जो भारत बांग्लादेश सीमा से गुजरती है और सदियों से दोनों देशों के लोगों की आजीविका से जुड़ी रही हैं। ये नदियां, इनके बारे में लोक कहानियां, लोकगीत हमारी साझा सांस्कृतिक विरासत के भी साक्षी रहे हैं। आज हमने कुशियारा नदी से जल बंटवारे पर एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इससे भारत में दक्षिण असम और बांग्लादेश में सिलहट क्षेत्र को लाभ होगा। फ्लड मिटिगेशन के संबंध में सहयोग बढ़ाने पर भी मेरी और प्रधानमंत्री शेख हसीना जी के उपयोगी बातचीत हुई है। भारत बांग्लादेश के साथ रियल टाइम आधार पर बाढ़ संबंधित डेटा साझा करता रहा है और हमने डेटा शेयरिंग की अवधि को भी बढ़ाया है। आज हमने आतंकवाद और कट्टरवाद के खिलाफ
सहयोग पर भी जोर दिया। 1971 की स्पिरिट को जीवंत रखने के लिए भी यह बहुत आवश्यक है कि हम ऐसी शक्तियों का मिलकर मुकाबला करें जो हमारे आपसी विश्वास पर आघात करना चाहती है। फ्रेंड्स, बंगबंधु ने जिस स्थिर, समृद्ध और प्रगतिशील बांग्लादेश का विजन देखा था, उसे साकार करने में भारत बांग्लादेश के साथ कदम से कदम मिलाकर चलता रहेगा। आज हमारी बातचीत इस मूल प्रतिबद्धता को दोहराने का भी एक उत्तम अवसर रही। एक बार फिर प्रधानमंत्री शेख हसीना जी और उनके डेलीगेशन का मैं भारत में हार्दिक स्वागत करता हूं और भारत में उनके सुखद प्रवास की कामना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।